Naam, ujambo na karibu tena kuandamana nasi ndani ya taarifa zetu za mchana wa leo, tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Kutoka mashariki mwa Kongo, hii ni Kongo Salama TV, kituo bora cha matangazo kuhusu hadi ya kiusalama jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Na tufuate nyote, tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini, nasi tuko wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu. Tunasema tena mchana mwema. Moja kwa moja mchana wa leo kama kawaida tutawapeleka kwenye uwanja wa vita mwingine wa Mushaki, kwenye baada ya bombardement iliyofanywa na jeshi la taifa kupitia drone maeneo wa Mushaki hapo jana. M23 waliendelea omboleza wakilalamika kwa mtandao na kuonesha watu ambao wako nazikwa, wakisema ya kwamba ni wa Mushaki. Leo baada ya uchunguzi vyema na maresearch mengi Kongo Salama TV ilifanya kupitia ekipe yao, tulishajua kwa kweli kuhusu foto zile za kudanganya ambazo ni za udanganyifu kabisa, ambazo walikuwa wakitumikisha wakisema mengi kuhusu bombardement hiyo. Kwa sasa tulishajua zile foto zilitoka wapi na za siku gani. Tutajielekeza Kinshasa kwenye wanamemba wa parti politique AFDC wanaendelea tafutwa na kufungwa na service de renseignement militaire yani ANR. Kwa sasa uongozi wa parti politiki hiyo wanaendelea kushurutisha gouvernement kuachilia watu hao. Juu mpaka sasa hawajatangaza ni kwa ajili ya nini watu hao wanaendelea kufungwa. Sasa wakuu wa parti wako nasema kwamba ifo wale watu wanaachiliwa kabisa pale bila ingine maongezi, paske mpaka sasa hawajui ni kivipi wale watu wako nabebwa na ANL. Tutarudia mteritori ya Ruchuru kwenye population wanaendelea omboleza wakilalamika juu ya taksi mingi ndugu zangu, ambazo uongozi wa M23 unaendelea kuwalomba kuhusu barabara, lakini kwa sasa hakuna changement. Na hao peke ndio ambao wanaendelea kazi ya kutengeneza barabara hizo kupitia ile kazi yao ambayo inaitwa Salongo. Mnajua wale ambao mnabaki maeneo ambazo AFC M23 wako ndani, Salongo ni shurti kabisa ifanywe. Habari hizi ni mtaarifa kamili, tegeni sikio basi ile tuendane 5 kwa 5. Kama kawaida mimi ni wenu Meshaki Maiwano ambaye niko hapa ili kudondosha kabisa nikiwapa habari za kweli kuhusu yote yanayojiri mashariki na pande zote mwa ya Kongo. Na usi basi kufanya subscribe, yani kujiabone ili channel yetu tuipandishe, vile na kucomment mkituambia maoni yenu, kuzilike habari hizi na kupartager ili kabisa ziwafikie walio wengi zaidi. Moja kwa moja habari tunazo mchana wa leo tuzianzie hapa Mushaki. Ni territoire ya Masisi. Wale ambao tulikuwa pamoja depuis jana wako na habari kamili kabisa kuhusu hiyo bombardement ambayo FRDC ilifanya zidi ya wasi M23 huko maeneo ya Mushaki. Sasa tulisikia na tukaona mafoto mengi kabisa ambayo AFC M23 walikuwa wakiyatangaza, wakitia kwa mitandao kabisa, wakisema ya kwamba gouvernement iliua watu wengi, ilibombarde watu wengi. Paske walikuwa wakisema ya kwamba watu 20 personnes deja waisha fariki, na 60 personnes deja wakajeruhiwa vikali, wakisema ya kwamba wengi wako deja Goma kwa hospitali na wengine wako Mushaki. Lakini kwa sasa tulikuwa tuishaishiwa na zile mafoto. Kuona deja drone ina bombarde mwa 16h45 et puis directement 18h juste tunaona deja watu tunaona Corneille Nangaa na wale watu ambao wanaunga gouvernement yake wanapostea mafoto 18h45 wakisema kwamba wako nazika wale watu ambao walikuwa bombarde. Ndio tukaishiwa na Kongomani wengi wakaishiwa. Ayetu deja baada ya deze deja wako natia foto nje wakisema kwamba watu wako nazikwa. Nasikia ndugu zangu, nyie peke mnaweza sikia kwamba ilikuwa ni distraction, ni kuonesha gouvernement na kuonesha monde entier ya kwamba walijeruhiwa vikali, wakusema kwamba deja wako na watu ambao wako nazika, wako napatia pole, wapatiwe pole. Na nadhani ya kwamba waishafikia kiwango ambao walikuwa wakilenga, parce deja mpaka sasa gouvernement ya Etats-Unis d'Amérique ishaanza enda kinyume na FRDC juu ya hiyo bombardement. Waliandika wakisema kwamba ile mauaji ya watu kabisa si rahisi, hawaipendi sikia ya kwamba deja gouvernement iko na ua watu yake. Orke ilikuwa ni kudanganya. Foto ambazo mliona zilikuwa circulate kwa mitandao za watu ambao wako nazikwa
si foto za Mushaki, haiko foto za Mushaki kabisa. Zile foto kumbe zinamaliza masiku mingi, zilikuwa ni foto za Muituri. Ilikuwa ni zamani, ni siku Codeco mnajua ile groupe armé Codeco ilikuwa ikifanya maoperasyon za kuingia mwakaaji, ikaua wengi huko Ituri. Kuna maliza masiku mingi. Sasa walikuwa wakiwazika mwa hizo masiku, njo walikamataka foto hizo. Sasa Corneille Nangaa na gouvernement yake wakiwemo Laurence Kanyuka na wale wengine directement waliutilize zile mafoto kwa kuatire yani kuatire mecho ya communauté internationale, ili waangalie Goma, waangalie Masisi, na hawaja chunguza bien, wasije wakachunguze wajue kwamba zile foto ni za Beni, wajue kwamba deja Mushaki gouvernement imefanya rage, imeua watu wengi. Okay, kumbe zile foto ni za bongo. Kupitia information ambazo tunazo kutoka pale kuwanja wa vita pale kabisa Mushaki, watu waishaishiwa na watu wakaaji wao peke waishaishiwa na ile information, parce que wako nasema ya kwamba huko wenyewe walijeruhiwa. Ni kweli wenyewe walijeruhiwa, kati yao walisema ni 8 personnes, mmoja wakabebwa Goma, wengine wakabakia pale. Kuna huko wenyewe waisharudia kunyumba, hata wenyewe hawangaliki hospitali. Lakini kusema ya kwamba huko watu ambao walikufa na wakaaji wa Mushaki waishaishiwa, ndugu zangu, waishaishiwa na hizo na information ambazo ziko napitikana kwa mitandao ya FCM23. Na tunajua deja strategia ya FCM23 ni ile ya kusema ya kwamba ya kutumikisha mitandao sana, ili communauté internationale ikuwe naangalia ikisema ya kwamba kumbe gouvernement njo yenye iko najikasa kushambulia population, njo yenye kila siku inaanzishaka mapambano, njo vile ginzi wanatumikaka. Kwa sasa wale ambao mnafika kwa mtandao, kwa Facebook, kuma YouTube na pinginepo, mtakutana deja ni zile ndizo information ambazo ziko tu. FCM23 wako naomboleza, ndugu zangu, wako naomboleza. Orke wakaaji wa Mushaki wao peke hawajui information hizo. Hao wanajua ya kwamba huko wenyewe walijeruhiwa ni kweli, lakini hakuna wenyewe waliuawa. Kuna wenyewe waliuawa kabisa. Hakuna mtu mwenye alifariki kupitia ile bombardement ya drone mpaka sasa. Ndugu zangu, mko najua kumbe information za FCM23 zinakuwa kasuvani za kudanganya, ndugu zangu. Wale watu ni wajanja, tuseme vile ni wajanja, walitosha ile ujanja yao huko ngambo, wanaileta ili wapate ginzi ya kukula mali na kuendelea kuwajeruhia, kuendelea kuharibu kabisa, kuharibu wakongomani na mambo yao. Ndiyo hivyo ginzi situation iko mwingine wa Mushaki. Tujielekeze Kinshasa kwenye service de renseignement militaire, yani ANEL inaendelea kuwakamata wa membre wa AFDC, parti politique AFDC, ambapo depuis jana walikuwa wakiwasaka kabisa, wakiwatafuta wanamemba wa FDC, ambapo Kubichi Ngobila walibeba deja vice president national de parti AFDC Modeste Bahati Lukwebo kabisa, alibebwa kwenye cour militaire, na hawakubeba yeye peke tu, yani walibeba na 5 autres wakiwemo Maître Fukuta Kuala, Jean-Claude Ivo Yanga, Valerie Ilunga, Hilaire Kasusa na PCA Deline ambaye alikuwa aishaenda mission Brazzaville. Directement aliitwa kwa haraka ili aitike, ili akuje sikia wito huo wa gouvernement. Mpaka sasa uongozi kuu wa FDCA waishaishiwa na wako na denosea kwamba walikosa watu. Wako nasema ya kwamba ni gouvernement bali ya obeba, paske haikuwabeba na imeambia parti politique. Wako natangaza ya kwamba walikosa watu, wakiita gouvernement directement, wakisema ya kwamba wana exige liberation immédiate, make wana exige kuachiliwa directement kwa wanamemba hao directement, paske hawajui ni kivipi wale watu wamefungwa, hawajui ni kivipi wameenda fanyiziwa investigation huko ANEL, paske mpaka sasa ANEL haijatangaza kitu. Na tunachunga tuone matangazo ya ANEL, tuone ni kivipi watu hao wamefungwa, huenda ni juu ya
usaliti wa nchi, huenda ni juu ya vinginevyo, hatujajua na sie tunachunga tu. Sawa, tatuambia ni tutapata changement yoyote directement, tuko hapa ili kudondosha na tukiwapa kabisa habari za ukweli za kila saa. Tujielekeze Ruchuru kabisa. Mpaka sasa population wanaomboleza, ndugu zangu, wanaomboleza paske mnajua wale ambao wanafanyaka uchuruzi ya kutokea Butembo huko wakikuja na kuelekea Goma wangali nalalamika paske barabara ni mbaya kwa upande wa F23. Barabara ni mbaya, umakoteza kiwanja kupanda Kanyabayonga, ase barabara ni mbaya sana. Orke kwa kila semene F23 inawaexijaka na walombaka taxe za kujenga barabara. Taxe ya kujenga barabara kila nyumba kabisa pale wanaexijia taxe. Epui siku ya Salongo hakuna mwenye anaweza bakia kunyumba. Siku ya Salongo ifo wakaaji wote ndio wenye wako tengeneza barabara hii. Sasa kwa jua nini wako nalomba makuta za kutengenezesha barabara? Epui wakaaji wote ndio wenye wanakuwa itengeneza. Orke population kama anakulipa hizo makuta ni juu apate ginzi ya kwenda biashara yake, komsa apate ingine makuta ya kupatia kesho na apate ya kulipisha mtoto. Sasa tuko na mlipisha makuta hizo, epui unapita kinyume unakuwa mtumikisha tena. Na mpaka sasa gouvernement haijafanya kitu. Mimi si wanalipa gouvernement ya AFC/M23 haijafanya kitu chochote kwa kusafisha barabara hiyo. Mpaka sasa wakaaji vraiment wanaomboleza kusema ya kwamba mtu mwenye anatoka uenda Butembo kupita kwenye kuko wazalendo na gouvernement ni kulipa taksi. Nasikia ndugu zangu, hawezi pita pale bila kulipa taksi, na si taksi ya kidogo. Unaendelea sasa unafika kote tena ya AFC/M23 directement nako unalipa na si taksi ya kidogo. Epi unakuwa tena barabara yenye sio haiko ya mzuri, hauna ni amani munjia mefre. Ukoona mtu mwenye anatoka kule na biashara yake unalipa ku plus de 3 barrières na uko unalipa mataksi. Unasikia kwamba si kitu kizuri. Ule mchuruzi vraiment hatapata ginzi afanye, hatapata ginzi ashughulikie familia yake. Ndio maana tunaomba kwa upande wetu wa gouvernement, wale ambao wako natumika meme si wako maeneo ambayo AFC/M23 wanazikontrole, haiko kusema kwamba ni warebeli. Washaka kosa wafanye nini? Paske siwezi achilia nyumba yangu niachilie shamba langu ambazo nilikuwa nayo mu parti yenye AFC/M23 washaka ikipere. Siwezi achilia ile shamba paske mimi siku mpolitiki. Sasa nikifika kwenu kwenye na nyinyi mna control, msinikamata sawa sawa na wale wase ambao wako kwingine bande. Ndugu zangu, tusikilizane kwa hile paske wakongomani ambao wako mwele parti yenye AFC/M23 ishaka control, hiko kusema kama ya kwamba nao wako nyuma ya AFC/M23 njoo walikosaka wafanye nini, na hawezi kuya wakuwe ni wakukimbia tu. Orke walikuwa na kwa kulala na kwa kulima ili watunze na wasomeshe watoto yao. Zangu, hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nazo mchana wa leo. Si basi ufanye subscribe, yani kujiabone kwa channel yetu ili ipande, kwa comment mtuambie maoni yenu kuhusu habari hizi. Muzilike habari hizi kwa kutuonesha kwamba kabisa mko pamoja nasi 565, na muzipartage, yani kuzisambaza ma groupe zifikie walio wengi. Nasema basi mchana mwema na Mungu awadini.